출물 구조로 보통 스타일의 자리를 보여주고 있습니다. 출물이면 완성되었으며 프랑스어와 동맹에 합쳐진 것입니다. Se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. En haut, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Estribor si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. 现是法国外交部组长奥塞格言。 물론에 휘도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외국선이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tient séance les députés, votant des lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel OSC qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. को अंदर जहाँ जाना जाओ Le pont de la मैं बैठी हुई हूँ यहाँ करना Concorde करना तो a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which will be passing under, was built during the French Revolution. Puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sopra il quale stiamo passando, fu costruito durante la Rivoluzione francese. 我们将要经过的 要 这条捷运大 이거 왜 지금 통과하시게 될 포코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 구축되었습니다. जाओ तुम्हारे पास है पर कैमरा जाओ लो मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ Deux hôtels du XVIIIe siècle qui abritent en ce quartier ambassade et ministère. To Davos, the Saint-Germain Quarter, the Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A Estribor, el barrio Saint-Germain. A Trigondo, il quartiere Saint-Germain. 右线是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的博物馆，不仅是使馆和政府机关所在地，埃及拿破仑风格的博阿内博物馆便是其中之一。 물론에 생제르멘 집가 있습니다. À Tribord toujours, musée de la légende d'Annie. C'est l'ancien hôtel de Salm, construit par Charles Rousseau au XVIIIe siècle, en madame de Salm de Pape de Napoléon. To start with, the Museum of the Legion of Honor. This is the Bois Salles mansion, where Madame de Staël plotted against Napoleon. Siempre Estribor vemos el Museo de la Legión de Honor. Es en este palacete de Salm donde Madame de Staël conspiró contra Napoleón. Sempre a Trigondo, il Museo della Legione d'Onore coinvolgente il Palazzo de Salm, costruito da Pierre Rousseau nel XVIII secolo e dove Madame de Staël complottò contro Napoleone. 右线是荣誉勋位博物馆，它原为萨博博物馆，是18世纪简·福瑟所建。斯塔埃夫人曾在这里谋反南华。 계속해서 우연에 내중문의를 박물관이 있습니다. 건물은 18세기에 피에르 루스가 설계한 삶의 정원입니다. 여기서 마담 드 스타일이 나폴레옹에 대항하는 음악을 리포트합니다. À Davos, Germain étudie les jardins dessinés à l'Italie au XVIe siècle par Stéphane Médicis, à l'orée de la forêt du Louvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être le lieu de rendez-vous de l'élégance parisienne. À Tribord, le musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées les œuvres du XIXe siècle. To start with, Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway Station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A Estribor, el Museo d'Orsay es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo del cual se exponen obras del siglo XIX. A Trigondo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, alla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state rinvenute alcune opere del XIX secolo. 前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这
हाँ ठीक है। 프랑스 남으로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현재 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. D'abord à la Tuileries. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'égard de la Russie. La mandarie du Caveau a originellement bâti les collections du musée à l'assez principalement du cours des conquêtes du Pôle. In the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A labor el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Urdo, il Palazzo del Louvre. Fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa city, la grande galleria di corteccia al fiume ospitava allora parte delle collezioni del museo, accomunata da 자연해 보이는 것이 눈길입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 숲에섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세네 강쪽에 있는 갤러리에 해외 종국에서 전리품으로 가져온 많은 수작품들이 전시되고 있습니다. À Tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par l'Europe Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Lefort, the Palais de l'Institut is the seat of the academies and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A Triborgo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Lefort nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. 目前是美术学院和学院部，是日后17世纪为马萨兰所建，现在是法兰西学院古大学院所在。 이번에 보이는 것은 모자르 국립미술대학원이 백사원 부입니다. 백사원 부는 17세기에 바젤을 위해서 벽화가 섞였으며 이탈리아들 및 백사원이 소지하고 있습니다. En amont du Cours des Arts, premier médaillon de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Vitesse, était limitée à la seule île de la Cité. Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. Isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo, il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lucrezia, era limitata solamente a questa isola. 西台岛，最初的巴黎叫 Vitesse，本为局限在西台岛。 시태섬, 파리가 위테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui est un terme de guerre de l'origine. The third wall, its construction was completed in 1606, and in center hall, the equestrian statue of King Henry IV put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. À Bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il équipe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle. ठंड में नहीं मारेगा हरवाई यहाँ आता है ना वो तो नीचे ही बैठा Cet édifice de pierre वो पीछे साइड में बैठा représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux
court, the Palais de Justice. अंदर का लगे बोर्ड हमारे लिए चल रही है। It वीडियो surrounds बना the रहे हैं कि Sainte-Chapelle. हम चल के जाएंगे तो घर बनाते हैं। Architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo III. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magníficos vitrales. A babordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura Andar. del tempo delle crociate. Sul piano और अंदर थोड़ा questo edificio rappresenta आगे से लेना आगे मतलब आगे बहुत अच्छा है 由拿破仑三世重建。院内有一座13世纪14军时代哥特式建筑的杰作——圣沙莱尔教堂，呈现了主教石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃，完美。 13세기 고대 건축의 정사로 쓰이는 샌드샤펠 모델을 했습니다. 올바 유료된 이 건물의 전반은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. खाली हम लोग के लिए वोट चली है À Tribord, le Ah, quartier ok, खड़ी हो गई latin, इधर को। enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is 0.0 for उधर the जाना national allowed road नहीं है। system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis Idar- es el punto kilométrico Guarda, cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlomagno. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路兵工立点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo square dell'Archevêché. In prossimità della sua punta si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. 主教街心花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle, vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Genevieve, patrona di Parigi. 多奈的桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。
라투르넬 다리, 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. À tribord, au sommet de la colline, le Panthéon. Starboard, on top of the hill, the Pantheon. Tribord, en la cima de la colina se erige el panteón. A tribordo, in cima alla collina, il Pantheon. 右舷远处高地上是先贤祠。 우연에 언덕 위에 보이는 것은 빵테옹입니다. À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. À tribord, quartier Saint-Victor. La faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor quarter. The faculty of Jussieu, the Institute of the Arab world, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. A estribor, el barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. A tribordo, il quartiere Saint-Victor, la facoltà di Jussieu, l'Istituto del Mondo Arabo, rappresenta un bel esempio di architettura moderna. 右舷是圣维克多区，这里有居穴大学和阿拉伯世界研究院。 우현의 생빅토르 지구입니다. 지슈 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. À tribord, musée de sculpture, quartier Saint-Victor. Un musée en plein air rassemble des sculptures contemporaines au milieu d'arbres et de jardins. En arrière-plan, le jardin des plantes fut créé pour le roi Louis XIII au XVIIe siècle. Starboard, the Sculpture Museum and the Saint-Victor quarter, an open-air museum which brings together modern sculptures among the trees and gardens. In the background, the Botanical Gardens, once the Royal Garden of Medicinal Plants, which was created for King Louis XIII. A estribor es un museo al aire libre donde se pueden apreciar esculturas contemporáneas expuestas en los jardines. En segundo plano, antiguamente fue el Jardín Real de Plantas Medicinales creado por Luis XIII en el siglo XVII. A tribordo, un museo di scultura, quartiere Saint-Victor. Un museo all'aria aperta riunisce alcune sculture contemporanee, tra alberi e giardinetti. Sullo sfondo, il Jardin des Plantes creato per volere del re Luigi XIII nel XVII secolo. 右舷花园树木间是一个现代雕塑露天博物馆，它的后边是17世紀为路易13新建的植物园。 우현에 나무와 정원 한가운데 현대 조각들을 전시한 5개 현대 조각 박물관이 있습니다. 뒤편에 17세기 루이 13세를 위해서 건립한 식물원이 있습니다.
À bâbord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lausanne. To port, the Ile Saint-Louis, a succession of elegant mansions. A babor podemos admirar muchos palacetes, entre los cuales distinguimos el de Lambert y el de Lausanne, que fueron construidos por Levaux. A babordo, l'isola di Saint Louis presenta una serie di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lausanne. 现在我们绕经圣路易岛，从玛丽河岛向回行驶。左前岛上私人公馆林立，包括朗贝尔公馆和 Lausanne公馆。 생루이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌연에 생루이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로쟁 저택이 있습니다. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais Quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. A estribor, el barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal, este último transformado hoy en biblioteca. A tribordo, il quartiere del Marais. Su questo terreno, un tempo inondabile, si innalza una successione di palazzi diventati musei, come l'Hôtel de Sens e l'Hôtel Carnavalet. Da notare ancora la cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale, oggi trasformato in biblioteca. 右贤是拉海区，从前这里是水淹区，区内许多公馆如今已改为博物馆，萨斯公馆、嘎哈纳拜莱公馆等等。诸位还可以看到圣保罗教堂的拱顶和改为图书馆的军械库。 우연에 마레 지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 습지라는 뜻의 마레로 불리게 되었습니다. 일련의 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 까르나발레 역사 박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 돔과 아르스날 도서관이 보입니다. À tribord,